Entonces vamos a seguir con el tema. Sí, hoy día tenemos el diseño de la iglesia en Cristo parte 2. We have the correct design in the church in Christ, part 2. ¿Por qué es importante esto? Why is this important? Porque por alguna razón la iglesia solo viene a pedir. Because for some reason the church only comes to ask. El creyente solo viene por su beneficio. The believer only comes for his benefit. Y nos hemos olvidado para qué hemos creado y formado. And we forget why we were formed and why we were created. Nos hemos olvidado cuál es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo, como grupo. We forget our responsibility as the body and as a group of Christ. Una iglesia no fue creada para ser una iglesia en la ciudad. A church isn't created to be a church in the city. Una iglesia fue creada para ser una iglesia para la A ciudad. church is a church for the city. Porque Cristo vino a cambiar al mundo. Because Christ came to change the world. Cristo vino a transformar He el came to mundo. transform the world. Vino para cambiar el sistema. He came to change the system. Y si una iglesia no se mueve en la misma mentalidad, está fracasando. And if a church doesn't move in the same mentality, then it's failing. Entonces, vamos a ir al punto número 1. So we're going to point number 1. Estábamos hablando la semana pasada de diseño. We're talking last week about design. Cuando hablamos de diseño, eso significa marcar o señalar. And when we talk about design, it means to mark or to signal. En el contexto bíblico, el diseño se refiere al acto de Dios para dar forma, ordenar y planificar todas las cosas de acuerdo a su voluntad. And in design, it means it's in the biblical context, it is referring to the act of God to give form, to order, and to plan everything by His will. Todo bajo su voluntad. By His will. Entonces, una iglesia que no se mueve bajo la voluntad de Dios Something that is not moving by God's will. a está church. caminando en un diseño incorrecto. You're walking in an incorrect design. Por esta razón es importante que entendamos que tenemos que caminar en un diseño correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. And for that reason, we have to understand that we're walking in a correct design by the will of God. Entonces, vamos a hablar de las características de una iglesia a diseño de Jesucristo. So we're going to talk about the characteristics of a church that is under the design of Christ. No una iglesia a diseño de Miguel Bravo. Not a Miguel Bravo designed church. No una iglesia a diseño de una denominación. Not a denominational designed church. No, una iglesia a diseño de Jesucristo. A church that is under the design of Christ. Punto número 1, la primera característica de una iglesia correcta a diseño de Jesucristo es caminar en amor y en compasión. The first design is to walk into compassion and with love. Jesús enseñó a amar al prójimo y a tener compasión. Jesus taught to love one another and to have compassion. El amor es el fundamento principal del evangelio. Love is the principal fundamental part El evangelio of no the es un gospel. conocimiento. Gospel is not a knowledge. El evangelio es una naturaleza. Gospel is a nature. El evangelio es Cristo. The gospel is Christ. Y si Cristo está en nosotros, And if Christ is with us, el evangelio de Cristo se tiene que manifestar por medio de then the nosotros. gospel of Christ has to manifest through us. Y un cristiano que no camina en amor And a Christian that doesn't walk in love no está caminando en el diseño correcto. is not walking in a correct design. No está dando los frutos correctos. He's not giving the correct fruits. Y yo sé que de repente está diciendo, pastor, ya va a hablar del amor. Here say, God, talk about love. Es una palabra fácil de escribir, It's a very easy word to write down, pero muy difícil de entender. but very hard to understand. La Biblia dice que la fe, la esperanza y el amor prevalecerán. The Bible says that faith, hope, and love will everlast. Pero de todas, el amor es la más importante. But out of all the three, love is the most important. ¿De qué te vale tener una fe que mueve montañas si no caminas en amor? What's the point of having a faith that can move the mountains if you don't walk in love? ¿De qué te vale ser tan espiritual, hablar en lenguas si no caminar en amor? What's the point of being so spiritual, speaking in tongue, but not being able to walk in love? ¿De qué te vale profetizarle a una persona lo que va a pasar en el futuro si no caminas en amor? What's the point of prophesying to someone if you're not walking in love? ¿De qué te vale ser un cristiano exitoso con dinero si no caminas en amor? What's the point of being a successful Christian with money if you're not walking in love? Entonces el amor es el fundamento principal de la iglesia. Love is the main fundamental of the church. Y la verdad es que no sabemos amarnos. And the truth is we don't know how to love each other. Es más, Dios mismo te dice en el libro de Efesios, God himself says in Ephesians, por medio del apóstol Pablo, through Apostle Paul, Él ruega que conozcas cuán ancho, alto, grande y profundo es el amor de Dios que está en Cristo Jesús. he begs for us to see how wide, how deep, how low, how high is the love of Jesus Para, Christ. para que de esa manera puedas llenarte de la plenitud total de Dios. So that we can be filled with the plenitude of God. Así de importante es el amor. That's how important love is. Entonces, venir a la iglesia y caminar en amor no es simplemente
que a todo el mundo lo beses, lo abraces y le muestres tu cara linda así con amor. Coming to church doesn't mean coming to church and just like, oh, I'm going to hug you, I'm going to kiss you. No, hay algunos que tenemos la cara de limón, There's some of us that have a lemon face. You know, otros que tenemos la cara de puño. the other ones have a fist face. Está bien, esa es tu cara, That's your face, sorry. pero tus acciones tienen que ser en amor. But your actions have to be love. Hay gente que se sonríe mucho There's people that smile all the time. y tú lo ves todo el tiempo y dices, wow, ese hombre solo le falta un corazón, That man is only lacking a heart right here. pero no sabe perdonar. But he doesn't know how to forgive. Siempre lleva un recuento de las ofensas que le hicieron. He's always remembering everything they did to him. Es orgulloso, He's proud. es jactancioso, He is es egoísta. he's egoistic. No está caminando en amor. He's not walking in love. Pero hay personas que tienen la cara de limón, There's people that have a lemon face, pero su corazón está limpio. but their heart is pure. No guardan resentimiento, They don't keep resentments. saben perdonar, They know how to forgive. saben amar. They know how to love. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. And that's what God wants us to do. Entonces, la revelación del amor de Dios va mucho más allá de lo que el ser humano puede So the entender. revelation of the love of God goes much further than what we can even think. Juan capítulo 13, verso 34 al 35 en la Nueva Traducción Viviente dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Escúchenme bien, es Jesús hablando. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. A new commandment I give to you. Love one another as I have loved you. So that you must love one another. And by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ahora, vamos a tocar algunos puntos importantes solo de este versículo, algunos aspectos. We're going to go through some aspects of this verse, okay? We're going to break it down. Número 1, amar a otros es un mandamiento. Number one, loving each other is a commandment. No es que tengas que amarlo porque se lo merecen. You don't love him because he deserves it. Así se lo merezcan o no, tú tienes el mandamiento y la instrucción por parte de Dios de amarlos. If they deserve it or not, we have the commandment from God that we need to love them. Número 2, el diseño de cómo amarse unos a otros está encerrado en la forma como Dios nos amó. The way that we can love one another is enclosed in the way that Jesus loved us. Otra manera de amar diferente a la de Jesús es ilegal. And any other way than from how Jesus loved is illegal. Solo quiero que entiendas esto. We're just going to look at this real quick. ¿Cómo amó Jesús a su pueblo? ¿Cómo te amó Jesús? How did Jesus love you? A ver, dime. Tell us. No, ¿cómo That's te how amó God- Jesús? How did Jesus love you? Pues dio su vida, He gave his life. se sacrificó, He sacrificed no himself. le importó su vida de él. His life was not important to him. Fue egoísta con él mismo. He was selfish to himself. Cargó con tus culpas. He carried your Se guilt. dejó humillar. He let himself be humbled. Se dejó torturar. He let him be tortured. Quiero que entiendas lo que dice la palabra. We want you to understand what the word's saying. La palabra dice que si tú no amas a ese nivel de amor, tu amor es ilegal. If you don't love in that type of love, then your love is illegal. Tú tienes que amar así como Cristo te amó. You have to love the way Jesus loved you. Si tan solo los matrimonios entendieran If eso, the marriages could understand this, habría más sacrificio que palabras. there would be more sacrifice than words. Yeah. Si tan solo entre hermanos, entre amigos entendiéramos eso, habría más sacrificios que corazoncitos. If through people and brothers, there would be more sacrifices than words if they understood this. Otro aspecto es la única forma de probar al mundo que tú eres cristiano y discípulo de Dios es teniendo amor por otros. The only way that you can prove to the world that you're a Christian and a disciple of God is having love for other people. No eres discípulo porque vienes todos los You're domingos. not a disciple because you come every Sunday. No eres discípulo porque diezmas y You're ofrendas. not a disciple because you give your tithe and your offering. La única manera de mostrarle al mundo que tú eres seguidor de Jesucristo The only way that you can show the world that you're a disciple of Christ es mostrándoles la manera de amarlos correctamente. is by giving them the correct love. Todo lo demás no sirve. Everything else is unimportant. Primera de Juan 4, 7 al 11.
1 John 4, 7 through 11. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero. Ojo aquí, verdadero. Si dice verdadero es porque puedes caminar en un amor falso. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, ya que Él nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Dear friends, let us love one another, for the love comes from God. Everyone who loves has been born from God and knows God. Everyone who does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love, not that we loved God, but he had loved us and he sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God loved us, we ought to love one another. Seamos sinceros, ¿quiénes de acá pueden levantar la mano libremente y decir que aman a Dios? Who can put here their hands up quickly and say, I love God? Escucha esto. Listen to this. Tu amor hacia otros mostrará tu nivel de amor y agradecimiento a lo que Dios hizo por ti. Your love towards others will show how much you appreciate what God did for you. Cuando tú decides no amar a otros, When you decide not to love someone else, tú estás escupiendo la cruz, you're spitting on the cross porque estás menospreciando el sacrificio que se hizo en la cruz por ti. because you're undervaluing the sacrifice that he made on the cross for you. Dios no te manda a amar a la gente para que seas un angelito. God doesn't send you to love people so you can be a little angel. Dios te manda a amar al prójimo porque cuando tú lo amas al prójimo, por más que te haga daño, es como si tú lo amaras a Dios. He calls us to love our neighbors because if we love our neighbors, doesn't matter how much pain they cause you, it's like you're loving God Porque Él te hizo a su imagen y semejanza. because he made you in his likeness and his image. Cuando tú amas al prójimo, tú amas a Dios. When you love your neighbor, you're loving God. ¿Se entiende eso? Do you understand this? Muy importante. It's very important. Segunda característica. Second characteristic. Una iglesia diseño de Cristo da una enseñanza bíblica y una vida práctica. The second characteristic is that the church under Christ gives a biblical teaching and a practical life. Ahora, esta es una iglesia que se encarga de dar leyes y fundamentos a la gente. This is a church that is also giving laws and Fundamentos. fundamentals to the people, Para que la gente los ponga en práctica. so that people can put them in practice. De esa manera, la fe no simplemente va a ser teórica. That's why faith won't be solely theoretical. Escúchame, la fe no se te dio para que recibas cosas solamente. Faith wasn't given to you so you could solely receive things. Muchos creen que Dios nos dio la fe solo para obtener cosas de Él. People think we receive faith just to get things from God. Dios te dio la fe para que conozcas más a Dios. God gave you faith so you can know him better. Porque si tú no conoces, si tú no tienes fe, tú no puedes conocer más a Dios. Because if you don't have faith, you're not going to be able to understand and know God. Entonces la fe va más allá de solo pedirle a Dios. Faith is much more than just asking God for things. Y cuando venimos a la iglesia y tú recibes la enseñanza bíblica, And when we come to church and get the biblical teaching, Dios espera que todo lo que aprendas lo pongas en práctica. God hopes that everything you listen and learn, you put it in practice. Que salgas a la calle y actúes en fe. That you go to the streets and you act in faith. Por la fe de Dios amas. Because by faith you love. Por la fe de Dios perdonas. By the faith you forgive. Por la fe de Dios eres misericordioso By con faith otros. you're merciful. Sin embargo, la iglesia solo viene a recibir o a fortalecer la fe para obtener cosas materiales afuera. But many times we only want to restore our faith so we can get materialistic things out there. Estás caminando en un diseño totalmente equivocado. That's an incorrect design. Estamos enfocados en las cosas incorrectas. We're focused on the incorrect things. Mira lo que dice Santiago 1:22. Look at James 1:22. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise,
You're only fooling yourself. ¿Tú sabes quién es la persona que más te engaña? You know the person that lies to you the most? Eres tú mismo. It's us. Porque vienes aquí, escuchas el mensaje y no lo obedeces. Because you come here, you listen to the message, and you don't even obey it. Cada vez que oyes el mensaje del evangelio y no lo obedeces, vives en una atmósfera irreal. Every time you hear the message and you don't obey it, you're living in an unreal atmosphere. Iglesia, escucha, esto es muy importante. Listen to this, it's very important. Porque vienes aquí, obtienes un mensaje del evangelio Just because you come here and you get a gospel word, y porque no lo obedeces afuera, and because you don't obey it out there, vives lo opuesto a que ese mensaje quiere darte. you're living the opposite of what that word wants to give to you. Dios te da un mensaje de acuerdo que te trae una palabra para tus finanzas God's giving you a word that gives you a message for your finances, y te dice qué hacer, and He tells you what to do, pero tú vas afuera y no obedeces, haces lo opuesto, but you go out there and you do the complete opposite. vives en una atmósfera de mentira. You're living in an atmosphere of lies. Por eso que no se realiza en tu vida. That's why you're not helping your life. Vienes a la iglesia y Dios te da una palabra por medio de su evangelio para tu matrimonio, There's sometimes you'll come to church and He'll give you through the gospel a word for your marriage, pero no la obedeces, no la pones en but you're práctica. not putting in practice nor obeying it. Vives en una atmósfera de mentira. You're living in a lying atmosphere. Pero no porque Dios te está mintiendo But not because God's lying to you, o el mundo está empeñado en or destruirte. that the world is like focused on destroying Es you, porque tú estás atrayendo a tu vida una atmósfera incorrecta. but you're attracting to your life an incorrect atmosphere. Y yo conozco gente que vive años tras años en lo mismo. And I know people that live year after year in the same thing. Cuando yo hablo con alguien y le digo, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás? Y me dicen aquí batallando, peleando la buena batalla. When I ask someone, how are you doing, child? How are you doing? He's like, I'm just here. I'm fighting the good fight, you know? A mí me da mucha información. It gives me a lot of information. Porque tú no naciste, no fuiste creado para tener batallas constantes con la adversidad. Because you weren't created to have constant battles with adversity. La Biblia dice que pelees la buena batalla de la fe. You're called to fight the good fight of faith, No pelees contra el problema. not against the problem. La buena batalla de la fe The good fight of faith es la pelea que tú tienes contra tú mismo para someterte a creer y obedecer lo que Dios te ha dicho. is the fight that you have with yourself so that you can submit and believe what God told you. Mientras que no te sometas a creer y a obedecerlo, nada va a cambiar. While you don't submit yourself and try to obey the word of God, nothing's going to change in your life. ¿Estoy siendo muy duro? Am I being a little harsh? ¿O te digo los 4 pasos para que recibas tu milagro? You want me to tell you the 4 steps of getting your miracle instead? ¿O te digo que firmes un cheque para tu salvación? Or like a check for your salvation? Porque hasta eso ya están haciendo en algunos lugares. We could do that. There's places that do it. No, mira, la única parte de la Biblia que se va a manifestar en tu vida es la que tú decides creer y obedecer. The only part of the Bible that's going to manifest in your life is the one that you decide to believe and to obey. Si no lo haces, If you don't, pues vas a seguir teniendo los mismos you're resultados. going to have the same results. Santo chicharrón. Holy pork skin. ¿Cómo demuestras que estás obedeciendo a Dios? How do you show that you're obeying God? Caminando de la manera que Él te dijo que lo hagas basado en su palabra. Walking in the way that He told you to walk in His word. Si no caminas así es porque simplemente no creíste lo que Él te dijo. If you're not walking like that, it's because you didn't believe what He told you. Te voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Mucha gente viene a la iglesia y dice, Many come to church and they say, todo lo puedo en Cristo que me I fortalece. can do all things in Christ who strengthens me. Yo no tengo espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio I propio. don't have a spirit of fear, but of power, love, and self-control. Arma forjada contra mí no va a prosperar. No weapon formed against me shall prosper. ¿Han escuchado eso? Have you heard that? Mucha gente viene a la iglesia y declara eso. Many people come to church and they declare these things. Sin embargo, cuando sale a la calle, But when they go to the street, son como marshmallows caminando, they're like marshmallows, bombones caminando. suavecitos. Soft. Cualquiera los puede aplastar. Anybody can squish them. Hoy día estudiando este tema, el Señor me decía que la iglesia está llena de cristianos marshmallows. While I was studying this topic, God told me that the church is filled of cristianos bombones. Un cristiano marshmallow es suave y fácil de aplastar. Un cristiano bombón is easy to squish and to squash. No puedes recibir de Dios si no estás dispuesto
a creer y a obedecer. You can't receive from God if you're not willing to believe and to obey. Yo sé que parece muy condenador esto I know it seems a little bit condemning, y puede que te esté fastidiando lo que te digo. and it might be annoying what we're saying to you. Hay mucha gente que tú le preguntas cómo está y te dice bendecido, prosperado y en victoria. You can ask anybody, and someone will tell you, I'm prosper, victorious, and happy. ¿Han escuchado eso o no? There's many people that say these things. Hermano, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Brother, how are you? I'm blessed, I'm prosperous, and I'm in victory. Pero salen afuera But you go outside, y están caminando derrotados, and they're walking in defeat, no en bendición not in blessing, y mucho menos en victoria. and not at all in victory. Esos son cristianos marshmallows. Those are cristianos bombones. Santo Dios. No es lo que tú hablas repetidamente lo que funciona en tu vida, porque el evangelio no es magia. It's not what you say repeatedly in the gospel, because the gospel isn't magic. Es lo que tú tomas, crees y aplicas. But it's what you take, you believe, and apply. Si tú no tomas, crees y aplicas, nada va a cambiar en tu And vida. if you don't believe, take, and apply, nothing's going to change. Entonces, si te dicen, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. If they ask you, how are you doing? It's, I'm blessed, prosperous, and in victory. Caminas como bendecido. Walk like a blessed man. Pastor, pero no tengo dinero. La But- bendición no es dinero. But I don't have money, Pastor, but the blessing isn't money. Pastor, pero estoy enfermo. La bendición no es sanidad. But the blessing isn't healing if you're sick. La bendición es el favor de Dios sobre tu vida. Blessing is the favor of God upon your life. Tú puedes estar enfermo y eres bendecido. You can be sick and be blessed. Puedes estar sin dinero y eres bendecido. You can be broke and be Porque es blessed. el favor de Dios sobre tu vida, Because it's the favor of God on your life. que a pesar de cualquier mala circunstancia That it que está doesn't matter pasando, what any bad circumstance comes, Él te puede levantar. He can lift you up. Entonces, si tú declaras algo, So if you declare something, tienes que tener la convicción you have to have the conviction de que lo crees. that you believe it. Y así es. And that's how it is. Pero si tú solo declaras y no lo crees, But if you just declare you're not believing anything, estás transformando tu cuerpo en un marshmallow. then you're transforming your body into a bonbon. Te debilitas, You're eliminating te yourself. pones suavecito. You're putting yourself soft. Viene el sol y te derrite. The sun comes out and you're melted. Viene el enemigo y te aplasta. The enemy comes and you're squished. Tienes que estar fuerte en tus You convicciones. have to be strong in your convictions. Nadie se ha ofendido, No ¿no? one's offended, right? Good. Escucha esto. Toda declaración sin creencia y obediencia a la palabra carece de poder creativo. Every declaration or belief in obedience to the word is without power To and- create. To create. Yeah. Porque la palabra es creativa. Because the word is creative. Entonces, si tú no crees y no obedeces, no hay poder creativo. So if you don't believe and you don't create, there's no power, creative Tú, power. tú puedes repetir la misma cosa todo el tiempo, You pero can si re- realmente no la has creído, no va a crear lo que Dios quiere que crea para ti. You can repeat the same thing repetitively, but if you don't believe it, nothing's going to be created in you. Hay momentos con mi esposa que hemos tenido momentos difíciles en la economía. There's been times in my life with my wife, we've had trouble sometimes in the economy. Pero nunca escuchaste de mi boca que no tengo. But you never heard me say, I don't have it. Nunca escuchaste de mi boca, me voy a morir o me voy a quedar sin casa o me voy a quedar sin comida. You never heard me declare that I'm going to stay without food, without house, or without anything. Nuestros labios hablaban lo que la Biblia dice. Our lips spoke what the Bible said, Declaraban lo que Dios dice. declared what God said, Pero lo creíamos but we believed it y obedecíamos. and we would obey it. Sí. Yep. Hemos tenido momentos sin dinero We've had moments without money, y nunca dejábamos de dar and we never stopped giving porque creemos. because we believe. Hemos tenido momentos sin dinero y nunca dejábamos la oportunidad de buscar más negocios We were without money, we never stopped looking for more business porque creemos. because we believe. Entonces, lo único que va a formarse o crearse en tu vida por medio de la palabra es lo que tú decides hablar, creer y practicar. The only thing that's going to form in your life is the ones that you decide to speak, declare, and to practice. Hay muchas iglesias afuera que no tienen los recursos para llegar a otras naciones. There's many churches in other places, they don't have the means to go out to other countries. ¿Qué pasa con esas iglesias? What happened to those churches? ¿Dios es bueno con unos y no con otros? Is God good with one and not the other? No. Unos creen más que otros. Some believe more than others. Este edificio no lo hubiéramos podido conseguir si mi esposa y yo y ustedes en la fe no nos hubiéramos mantenido firmes declarando y creyéndole a Dios. This building, we would not have been able to grab it if the pastors with the church were not in faith believing for it. Vamos a cumplir 6 años. We're going to have 6 years.
Hace 6 años empezamos en la sala de la casa. 6 years ago, we started in the living room of the house. Y ahora por la gracia y misericordia de Dios, And now, by the grace and mercy of God, en esos 6 años in those 6 years, hay este edificio, there's this building, hay un terreno precioso de 11 hectáreas para construir el rancho, there's a big land for 11 acres to be able to build the ranch. hay 2 edificios en Venezuela There's 2 buildings in Venezuela. y hemos ayudado a construir y edificar en México, en Honduras. And we've been able to rectify buildings Perú. in Honduras, Mexico, and in Peru. Y la gloria no es para el And the hombre, glory is not for the man, ni siquiera para not even ustedes. for you guys. Toda la gloria es para All papá. the glory is for God. ¿Por qué te digo esto? Why do we say these things? Porque nada de eso hubiese sido posible si no se levanta un hombre o una mujer que le crea a Dios y lo practique y lo declare. Because none of that would have been possible if there was not one man or one woman that would get up and to practice and declare what Esa God es la does. identidad de la iglesia. That's what the identity of the church is. Dios te da su palabra. God gives you His word. Dios te da promesas. God gives you His promise. Pero está en ti el que la agarres, la creas y la declares y la practiques. But it's up to you that you grab it, you take it, you declare it, and you practice it. Entonces no es por criticar, pero hay ministerios que están batallando, algo está pasando. It's not to criticize, but there's ministries that are struggling, but something's happening. Porque la palabra es muy clara cuando dice que al que cree algunas cosas le son posibles. Because the Bible says that he who believes some things are possible. Al que cree todo. He said everything. Al que cree todo. He who believes everything. Al que cree todo. He believes everything. Todo le es posible. Everything is possible. Tú no puedes creer en tu vida lo que no estás dispuesto a creer y a obedecer. You cannot have what in your life what you're not able to believe and to obey. Segunda de Timoteo 3:16. 2 Timothy 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and to equip His people to do every good work. La palabra de Dios revela la identidad de la verdadera iglesia. The Word of God reveals the true identity of the church. Si tú no la crees, jamás vas a reflejarla. If you don't believe it, you'll never reflect it. 5 funciones importantes de la palabra de Dios para tu vida de acuerdo a este texto. 5 important functions of the Bible according to this text. Número 1, te enseña lo que es verdad, o Number sea, one. te remueve de lo que es falso. Number 1, it teaches you what is true by removing you from what is false. Número 2, te da la capacidad de ver lo que está mal en tu vida, o sea, te puede dar convicción de pecado. Number 2, it gives you the capacity to see what's wrong in your life or the conviction of sin. Número 3, te corrige cuando estás equivocado, o sea, la palabra se vuelve un maestro. Number 3, it corrects you when you're wrong and the word becomes your teacher. Número 4, te enseña a hacer lo correcto, o sea, la palabra es tu mentor. It teaches you how to do what's correct, so the word becomes your mentor as well. Y número 5, la palabra te prepara y te capacita para hacer lo bueno, o sea, la palabra es un entrenador en tu vida. The word is to prepare you and to capacitate you to do everything that's good, so the word is also your trainer. Mi amado, la palabra no fue diseñada solo para darte de comer. Wow. The word isn't only meant to give you food, No fue diseñada solo para darte sanidad. not only for healing. No fue diseñada solo para que vengas y le pidas a Dios que todo esté bien con tus hijos. It's not so that you can ask God that everything's good with your children. No, la palabra fue diseñada para corregirte, The word is designed to correct you, para encaminarte, to guide you, para to entrenarte, train you, para guiarte al lugar correcto, to take you to the correct place, para mostrarte el camino correcto, to show you the correct way, para darte convicción de las cosas malas que estamos to haciendo. give you conviction of the wrong things that we're committing. Si tan solo viéramos la palabra de esa manera, If we only saw the word in that way, no habría ni un asiento vacío aquí. there would be no empty seats here. Pero es que no la vemos así. But we don't see it like that. Por eso que muchos no vienen al discipulado. That's why many people don't go to the discipleships. Estoy siendo muy duro. Quieres recibir todo de Dios, You want to receive everything from God, pero quieres darle miserias a Él. but you want to give Him what's least in your life.
mientras menos palabra tienes, with the least amount of word that you have, menos será tu calidad de vida. that's how your quality of life would reflect. Y no estoy hablando de lo material. And I'm not talking about materialistically. Tú no necesitas solo lo material. You don't need just materialistic things. Necesitas paz, You need peace, tranquilidad, tranquility. necesitas amor, You need love. necesitas You descansar. need to rest. Pero ¿cómo quieres esas cosas si no tienes palabra? But how do you want those things if you don't have the word? ¿Cómo quieres que tu matrimonio está bien si no tienes palabra? How do you want your marriage to work if you don't have word? ¿Cómo quieres que tus finanzas mejoren si no tienes palabra? How do you want your finances to get better if you don't have word? ¿Cómo quieres que tus empresas mejoren si no tienes How palabra? do you want you to get your business better if you don't have word? ¿Cómo quieres que tus hijos puedan caminar correctamente si no tienes How palabra? do you want your children to walk correctly if you don't have word? Y lo peor de todo, muchos la tienen, pero no la creen ni la aplican. There's many people that have the word, but they don't believe it or apply it. Tercera característica, Third characteristic, comunidad y responsabilidad. community and responsibilities. La iglesia debe caracterizarse por un fuerte sentido de comunidad, The church has to characterize himself as a part of the community, donde todos se apoyen y se responsabilicen mutuamente en caminar en la vida cristiana. where they are mutually responsible and they communicate to be in the right path of a community of Christians. La iglesia es para apoyarnos mutuamente. The church is so we can support each other mutually. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 24-25. Look what Hebrews 10:24 through 25 says. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos cabezones, Santo. sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Let us think of ways to motivate each other with acts of love and good works, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing closer. Dos responsabilidades grandes del cristiano como iglesia basado en este texto. Two very important responsibilities of a Christian from this text. Número uno, Number one, tenemos la responsabilidad de motivarnos unos a otros en amor a hacer lo correcto. we have to motivate one another with acts of love to do correct things. Cada vez que veas a un hermano que está haciendo algo incorrecto, When you see a brother is doing something that's wrong, no lo destroces don't criticando. destroy them, criticizing them. Nunca te fijes en la viga del ojo de otra persona si en tu ojo tienes un tronco. Don't ever focus on the sty of someone's eye if your eye has a trunk in it. Porque tú no estás salvo de cometer un error algún día. Because you're not safe from ever committing an error. Entonces, tenemos la responsabilidad de juntos con amor corregirnos, So let's have the responsibility with together and love correcting ourselves, levantarnos. picking each other up. A veces queremos con oración solucionar todo. There's sometimes with prayer we want to solve everything. Está bien, nos pone bien espirituales. And that's fine, it makes us spiritual or whatever. Pero ¿por qué no le preguntas qué es lo que tú puedes hacer por esa So persona? why don't you ask that person, what can I do for you? De repente necesita un ride, Maybe I need a ride. de repente necesita alimento, Maybe I'm hungry. de repente necesita un abrazo. Maybe I need a hug. Pero lo primero que queremos hacer a veces con la gente es ponerle la mano y decir, ¡ah! Lo quieres. But the first thing we want to do is go pray for someone. No, tenemos que tener amor por la We gente. have to love that person. La iglesia ha sido llamada para tener la responsabilidad de mutuamente levantarnos y edificarnos. We've been called to have the responsibility to mutually correct and pick each other up. La segunda responsabilidad es, tenemos la responsabilidad de no dejar de congregarnos. We have the second responsibility of not stopping from congregating together. Mis amados, estamos hablando de la identidad de la iglesia en Cristo. We're talking about the identity of the church in Christ. Perdóname si te ofendo con lo que voy a decir. I'm sorry if I'm going to offend you right now. Una persona que no se congrega habitualmente A person who doesn't congregate habitually no está caminando en el diseño correcto. is not walking in a correct design. El Señor te está diciendo, no dejes de congregarte. The Lord is saying, don't stop congregating. No para que seas religioso. No, so that you can be religious. Tú me puedes decir, pastor, pero Dios está en todas partes. But you can say, Pastor, God's everywhere. Él conoce mi corazón. He's in my heart. Desde mi casa puedo buscarlo. From my home, I can look for him. Sí, la pandemia, ¿sabes qué ha traído? Yes, the pandemic that came
ha traído una distorsión en la iglesia. There's a big distortion in church. Porque ya muchos quieren quedarse en casa viendo el servicio por internet que tomarse el trabajo de venir y buscar su presencia. Because there's many people that would rather stay at home and watch the lives than just to come to church and look for his presence. Como siempre, la iglesia busca solo su comodidad. Because in church they just look for their comfortability. No dejes de congregarte. Don't stop congregating. Hay beneficios cuando buscas su presencia. There's benefits when you come to look for Sí, his Dios está en presence. todos lados. Yes, God's everywhere. Pero cuando tú buscas de su presencia, But when you go looking for his presence, tú le dices a él que You're telling estás to him. buscándolo diligentemente. you're telling him, I'm looking for you diligently. Y la palabra dice de que todo aquel que lo busca diligentemente será galardonado. And the word says, he who looks for me diligently will be a advisor. ¿Qué cosa es galardón? What is that? Galardón es posicionarte en otro nivel delante de todos, sabiendo que hay alguien que está supuestamente en tu mismo nivel. That means when you're placed above others and there's someone that is in your same position. Te voy a poner un ejemplo. I'm going to put you an example. Hay 2 cantantes de rap. There's 2 rappers. Hay 100 cantantes de rap. There are 100 rappers. Van a Premios Lo Nuestro. They're going to a award show. Y sin embargo, de todos los 100, And out of the 100, solo uno recibe el galardón. only one gets the award. Lo invitan al stage They get him on stage y los presentan delante de todos and they present him in front of his peers y les dan su galardón, su trofeo. and they give him his trophy or his award. Elevaron su nombre por arriba de esos 100. His name for that year goes above the 100. Cuando tú buscas de él su presencia diligentemente, When you look for his presence diligently, él te galardona de esa manera. he awards you in that way. Él puede decir, mira, ¿sabes qué? Sé que hay muchos cristianos que vienen a verme cada domingo, He's like, I know that there's the Christians that come to look for me every Sunday, pero tú eres como esa mujer del flujo de sangre que dice, si tan solo te toco el borde del manto, yo seré sana. but you're like that one that said, if I would only touch the hem of his garment, I would be healed. Porque a esa mujer no le importó que la patearan, que le escupieran. Ella quiso ir y tocarle el borde del manto. Because it didn't matter if they were to kick her or to spit on her. She wanted to go and touch the hem of his garment. Buscó diligentemente su She presencia. searched diligently for his presence. Tocó y recibió su milagro. She touched him and she got a Y miracle. fue galardonado. And she was awarded. Sin embargo, hay gente que viene a la iglesia But there's people that come to church solo cuando tiene problemas. only when they're in trouble. De vez en cuando. Every once in a while. Domingueros. Sunday people. Perdón que te diga eso. Sorry. Pero quiere recibir el mismo favor, el mismo galardón de otro que constantemente lo busca en su casa, en el carro, en la iglesia, en el servicio, en todos lados. But they want to get the same award as the Christian that's looking for them constantly in the car, and home, in the shower, at church. Así no funciona, That's papá. not how it works. Estoy siendo muy duro. Are we being a little harsh? O sea, te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Because that's what the Bible says. Yo quiero formar tu carácter. I want to form your character. Quiero que cuando tú te presentes delante del Señor, I Él want- te diga, siervo bueno y fiel. I want you to, when you present yourself before the Lord, I want Him to tell you, the good and faithful servant. Te dice, no dejes de congregarte. He says, don't stop congregating yourself. No dejes es no dejar a pesar de cualquier situación. That means, doesn't matter the situation, don't stop congregating Si te yourself. está yendo mal, no dejes de If congregarte. it's bad, don't stop congregating. Si te está yendo bien, tampoco dejes de If you're doing congregarte. good, don't stop congregating. O sea, en todo momento, In all moments. Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te va a añadir. He says, in all moments, look first for the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. La identidad de la iglesia está en solo buscar primero las añadiduras But the identity of the church, they're only looking for the extra stuff. y después sus principios And y sus leyes. afterwards, we'll do about His principles and His laws. Así no funciona, mi That's not how hermano. it works. Muchos cristianos reciben el favor de Dios de una forma sobrenatural, Many Christians receive the favor of God in a supernatural form, no por lo ungidos o perfectos que not son, because the anointed or the perfect that they are, sino por la disposición de su corazón de nunca alejarse de papá. but because of the disposition in their heart that they never want to go away from the Father. Beneficios de congregarte. The benefits of congregating yourself. Adquieres sabiduría divina. You get divine wisdom. Te llenas de la presencia de You Dios. get filled with the presence of God. Obtienes fortaleza por medio de su You palabra. get strength through His word. Creces en el carácter You correcto. grow in the correct character. Y la naturaleza de Dios se manifiesta por medio tuyo con más poder. And His glory is manifested through you with more power. O sea que el que te ve eventualmente va a ver y sentir como si estuviera Cristo ahí. So the person eventually that sees you will eventually see Christ in you. Gálatas 6, 1, 2. Galatians 6, 1 through 2. Hermanos,
Es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. I like this in English. Dear brothers and sisters, if another believer is overcome by sin, you who are godly should be gentle and humble to help that person back onto the right path. And be careful not to fall into that same temptation. Share each other's burdens together in the way and obey the law of Christ. Escucha esto. La ley de Cristo se manifiesta en nosotros cuando caminamos en humildad, ayudándonos unos a otros a corregir nuestros errores. The law of Christ is manifested with us in humility and when we are helping others to be corrected in their errors. Nuevamente el Señor te está diciendo, ayúdale al hermano a corregir sus errores He's saying again, help your brother correct their errors con humildad. with humility. Hay muchas cargas, no solo en esta iglesia, en muchas iglesias, que el creyente tiene y otro hermano puede ayudarle, pero porque somos indiferentes no lo hacemos. There's many burdens that a believer could have, but we don't help them because we're indifferent. Cuarta característica, servicio y alcance comunitario. The fourth characteristic, service and community enlacing. La iglesia no debería delimitarse a permanecer en un solo lugar, sino que debería extenderse a la comunidad, The church should not be in one only place, but also to expand themselves among the community, ofreciendo ayuda y apoyo a aquellos que necesitan. offering help and support to those who need it. Esa es la labor de la iglesia. La iglesia tiene que hacer eso. It's the labor of the church. Hay gente o hay ministerios que solo se enfrascan en un solo lugar There's ministries that only get into one place y no quieren expandirse para apoyar a otros. and they don't want to expand themselves in other places. Por eso digo que la iglesia no debería ser una iglesia en la ciudad, sino para la So ciudad. it shouldn't be a church in the city, but a church for the city. Estamos trabajando en un proyecto de un centro de rehabilitación We're working on a project of a center of rehabilitation donde nos sentimos honrados de poder apoyar ahí, where we feel honored to be able to help there. porque sé que este ministerio que lo está organizando va a ser de bendición para la ciudad. Because we know that the ministry that's going to be doing this is going to be a blessing for the city. De eso se trata. That's what it's for. Y a mí me encanta esa obra que alguien utilice sus recursos para poder ser de bendición para otros. And I love that there's someone that's willing to use his own resources to be a blessing for other people. Sin embargo, la mentalidad de la iglesia actual es totalmente diferente. But the mentality of the actual church right now is different completely. Ves a un drogadicto, lo haces a un lado. You see a drug addict and you're like, whoa. Ves a un homosexual, lo haces a un lado. You see a homosexual person and you put him aside. Ves a alguien mal vestido, lo haces a un lado. You see someone who's not dressed correctly and you put him aside. No estamos caminando en el diseño correcto. We're not walking in the correct design. Nos hemos vuelto una iglesia insensible a las necesidades. We're becoming a church that's insensible to need. Y la identidad correcta de la iglesia es que tenemos que ser de bendición para los demás. And the correct identity of the church that we have to be a blessing for everyone else. Mateo capítulo 25, 35 al 40 dice: Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces, esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre, te alimentamos, o con sed, te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. For when I was hungry, you fed me. I was thirsty, and you gave me a drink. I was a stranger, and you invited me into your home. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you cared for me. I was in prison, and you visited me. Then the righteous ones will reply to the Lord, Lord, when did we ever see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink, or a stranger show you hospitality, or naked and give you clothing? When did you ever see you a sick person and give a visit to you? The king will say, I tell you the truth, when you did it for one of the least of these, my brothers and sisters, you are doing it for me.
Cuando tú le prestas al pobre, tú le prestas a Dios. When you're giving to the poor person, you're giving to God. Así es simple. It's simple like that. Cuando tú tengas la revelación de eso, When you have the revelation of this, no te va a dar miedo ni temblar para dar, your hand's not going to be shaking when it's time to give. porque sabes de que tus finanzas se van a utilizar para bendecir a alguien más. Because you know that your finances are going to be used to bless someone else. Ya les he comentado anteriormente, en Venezuela cerraron las escuelas, I commented to you before that in Venezuela, the school system is no closed. querían pagar, las maestras se fueron a huelga porque no querían que les paguen más, no quería, el gobierno no quería pagar más, The teachers went on strike because the government wouldn't pay more. los niños iban a quedar sin educación, The kids were going to stay without education. pero Dios nos dio un edificio precioso allá. But God gave us a beautiful building in Venezuela. Vimos la necesidad, escucha, The- escucha, The need came, vimos la necesidad y decidimos hacer algo al respecto. and we decided to do something because of it. Y con las finanzas que ustedes traen acá a la iglesia, And with the finances that you guys bring to the church, no solo podemos darle educación a los niños, sino también alimentos we don't only give them education, but we also give them food y salario a los maestros, and a también, salary to the teachers as well. más de lo que el gobierno les paga. More than what the government wants to pay. El que le presta al que necesita, He who gives to those who need le presta a Dios. is giving to Jesus. Por eso es que el favor de Dios está con nosotros, con esta iglesia. That's why the favor of God is with us. Yo te digo una cosa, mi papá no me niega nada, My Father doesn't deny me anything porque sabe que todo lo que entra aquí no es para nosotros, es para su reino. because He knows that anything that comes in here is not for us, but for His kingdom. Y esto que te estoy enseñando no es para ministerio, es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Dios te está dando la llave secreta. And what we're teaching isn't about ministry, it's about for you. It's the secret key. Cuando tú te animes a probarlo, And when you choose to try it, vas a despegar. you're going to take off. Santo Dios, 44 segundos. Vamos a ir de frente a la quinta característica y última, ¿sí? We're going to go straight to the fifth one. Adoración y alabanza sinceras. Ooh, worship and praise, true worship and praise. Una iglesia sin adoración y alabanza sincera no está caminando en el diseño correcto de Cristo. A church without true worship and praise is not walking in the design of Christ. La adoración no debería ser solamente algo ritual, sino una expresión genuina de amor y reverencia a Dios. A worship session should not something be that's ritual, but it should be a true and genuine act to God. A mí me encanta que Dios está en esta casa levantando adoradores. I love that in this place that worshipers are being Y adoradores raised, que lo hagan en espíritu y en verdad. and the ones who do it in spirit and truth. Por eso que tenemos tantos jóvenes tocando instrumentos That's why we have so many young people touching instruments, playing y instruments, siguen duplicándose and they keep on duplicating themselves. y van a seguir And they're going duplicándose. to keep on duplicating themselves. Y me gusta verlos acá, los jóvenes y adultos adorando. And I love to see the people in front here worshiping Porque esa es una iglesia viva, because it's a live church. una iglesia agradecida que viene a adorar al It's a Padre. church that's grateful when it comes to La worship the palabra Father. dice, vengan a mis atrios con acción de gracias y alabanzas. The word says, come to my altars with giving thanks and praise. No te dice que vengas con It peticiones. doesn't say come with your petitions. Vienes agradecido y alabarlo. It says come with thanksgiving and to praise him. Porque por la fe sabes de que Él está obrando en tu vida. Because by faith you know that he's working in your life. Juan capítulo 4, 23, 24. John 4:23-24. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca, di conmigo busca. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. But the time is coming, indeed it's here now, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship him that way. For God is in the spirit, so he who will worship him must worship him in spirit and in truth. Escúchame bien lo que te voy a decir. Listen to this part. La veracidad de tu adoración a Dios The fervency of your worship towards God está determinada a tu nivel de espiritualidad y verdad que hay en ti. is correlated to the spirit and truth that's inside of you. Escúchame, la palabra dice que Dios está buscando It says that God is looking personas que lo adoren en espíritu y en verdad. for those who will worship him in spirit and in truth.
No confundas en emocionalismo. Don't confuse it with being emotional. Un verdadero A adorador true es el que lo worshiper. inspira, el que lo alaba con un espíritu correcto y con la verdad que está en él. A true worshiper is one who worships him with the correct spirit and the truth that's in him. Cerramos con esto. We're going to close with this. Salmos capítulo 100, verso 1 al 5. Psalms 100. I like this one. Decimos, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo. Somos ovejas de su prado. Entren a sus puertas con acción de gracias. Vengan con cánticos, himnos de alabanza, no quejabanza, no a quejarse, alabanza. Denle gracias a Dios, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor perdura para siempre y su fidelidad permanece por todas las generaciones. A shout for joy unto the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness and come before him with joyful songs. Know that the Lord is God and that he is the one who made us. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give him thanks and praise his name, for the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues throughout all generations. Reconocer que Dios es bueno, amoroso y fiel, To know God is good, loving, and faithful es venir a su presencia agradecidos y con un corazón gozoso por alabarlo. is coming to his presence thankful and happy to praise him. Amada iglesia, Dios es bueno y fiel en nuestras vidas. God is good and faithful in our lives. Antes de que Dios te lleve a la tierra prometida, Before the Lord takes you to the promised land, Él quiere ver tu alabanza en el desierto. he wants to see your praise in the desert. Por eso que al pueblo de Israel, antes de llevarlo a Canaán, That's before the people of Israel, before going to Canaan, primero les dijo que salgan a darle adoración y alabanza. he said, go out and give them praise and worship. Porque es en la adoración y en la alabanza donde tú demuestras realmente tu corazón hacia Él. Because in that praise and that worship is when you truly show your heart to him. Es en el momento de los problemas, de adversidad, cuando pasas por el desierto, donde realmente demuestras que tú confías y crees en Él. And that's in the test and the adversity. When you're passing through the desert, you show that you truly believe in him. El ministerio que nunca va a acabar en el cielo The only ministry that will never end va a ser el de la adoración. is of praise and worship. Todos los demás de ministerios se van a quedar acá. Every other ministry there is going to stay here. Allá no va a haber ministerio de sanidad porque allá no hay enfermos. There's not going to be healing ministry because there's no sick. No va a haber ministerio de liberación porque allá nadie está endemoniado. There's no liberation up there because no one's demonized. Allá va a haber, el único ministerio es el que tú vas a estar allá adorándolo. The only ministry that's there is the one that you're praising. Si no practicas aquí, ¿cómo lo vas a hacer allá? If you're not practicing here, how are you going to do it there? Por eso que siempre que vengas a su presencia, So every time you come into his presence, no vengas con peticiones. don't come with petitions. Él sabe tus He necesidades. knows what you need. No vengas con quejas. Don't come with complaints. Él puede leer tus He, pensamientos. he sees your thoughts. Ven con un corazón agradecido Come with a grateful heart y ven a darle gloria y alabanza. and come to give him praise and to glorify him. Y Él va a ver que a pesar de que tú estás pasando por alguna tribulación, And he'll see, even though they're passing through a tribulation right now, pero tus manos están levantadas but his hacia Él, hands are high con gratitud, con alegría with gratitude and with happiness y solo queriendo adorarlo. and only wanting to worship him. Allí es donde toca su corazón. That's where you touch his heart. Allí es cuando lo agradas. That's when you please him. La Biblia dice que la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. The word says the only way to please God is through faith. Sin fe es
imposible agradarlo. Without faith, it's impossible to please God. Se necesita fe para levantar tus manos y adorarlo en un momento difícil. You need faith to be able to lift up your hands and praise Him in a difficult En moment. los momentos más difíciles de mi vida, de mi esposa conmigo, And in the hardest moments of our life, the pastors jamás hemos dejado de darle alabanza y adoración. never stopped giving Him praise and worship. Y yo creo que Dios se agradó de eso. And I think that pleased God. Y ahora que todo está bien, And now that everything's good, con mucha más razón lo tengo with que hacer. even a better reason, never stop praising. Ponte de pie, iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Close your eyes. Si Dios te ha mostrado de que has estado caminando en un diseño equivocado, diferente al que hemos aprendido, no has sido sensible con el dolor ajeno, con la necesidad ajena, If you think that you're not being able to have compassion for a different one's pain, si te ha mostrado que no has estado realmente practicando y creyendo su palabra, if the Lord has shown you that you're not practicing or believing His word, si te ha mostrado que de repente tu compromiso de no dejar de congregarte ha sido muy bajo, or that your commitment to not willing to stop congregating is very low, si Dios te ha mostrado que en áreas de tu vida realmente no has caminado en amor con el prójimo, or if you're seeing that in areas of your life you're not able to walk in love with your neighbor, yo quiero que hoy se lo entregues I want you to hand it over to Him y decidas salir por esa puerta con una mentalidad and diferente, to walk out of that door with a different type of mentality, con el deseo ardiente de querer ser una iglesia a diseño de Cristo, with a burning desire to wanting to be a church at the design of Christ que ame al prójimo, that loves his neighbor, que se duela por las necesidades de otros, that hurts for other one's needs, que agarre la palabra, la crea y la ponga en that práctica, grabs the word and believes it and puts it in practice, que venga con un corazón dispuesto en espíritu y en verdad para adorarlo, and that comes with a spirit and truth to be able to worship Him, y que se comprometa a buscar primero su reino y su presencia antes que cualquier cosa. and then to commit to looking for His kingdom and His presence before anything else. Y así lo vamos a representar correctamente. And that's the way that we're going to represent Him correctly. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Gracias por tu palabra. We give you thanks for this word. Gracias por siempre hablarnos. Thank you for always speaking to Porque us. sabemos que tu palabra nos corrige. Because we know that your word corrects us. Tu palabra nos prepara. Your word prepares us. Tu palabra nos lleva a la verdad. Your word takes us to truth. Tu palabra nos edifica. Your word edifies us. Y sobre todo, tu palabra nos transforma. And overall, your word transforms us. Gracias te damos, Padre, por todo lo que has hecho. Thank you for all that you've done. Te pedimos perdón si en algún momento hemos caminado en el diseño incorrecto We como ask for iglesia. forgiveness if we've ever walked in an incorrect design as a church. Y ahora nos alineamos a todo lo que hemos aprendido el día de hoy. And we align ourselves with everything that we've listened to today. Y te representaremos correctamente a donde vayamos. And we represent you correctly to wherever we go. No por la Biblia que cargamos, Not because of the Bible that we carry, no por los textos memorizados, not because of the memorized scriptures, no por la corbata o saco que nos pongamos, not because of the tie or the coat we put on, no por el nombre de la iglesia a cual asistimos, not because of the name of the church we are at, sino porque tu naturaleza y tus frutos van a fluir por medio de but nosotros. because your nature and your fruit flows through us. Cuando la gente nos vea, te verá a ti. When the people see us, they see you. Amaremos a la gente, We'll love the people. perdonaremos al que nos ofendió, We'll forgive those who have offended us. ayudaremos al We'll necesitado, help those who are in need. creeremos tu palabra, We believe in your word. la pondremos por obra, We put it in practice. no dejaremos en ningún momento de congregarnos We don't stop for 1 second to congregate ourselves. y cada vez que vengamos a tu presencia vendremos con un corazón agradecido, gozoso y con mucha adoración. Whenever we come to your presence, we're going to become happy, thankful, and with a lot of praise. Gracias, Padre, te Thank you, damos. Father. We give you.